El sonido de las alarmas resonaba por toda la estación espacial, mientras Jack Martínez corría por los pasillos metálicos. Las luces rojas parpadeaban sin cesar, creando sombras danzantes en las paredes. Su respiración era agitada, no por el esfuerzo físico, sino por la tensión que se respiraba en el ambiente. «Comandante Martínez, reporte a la sala de reuniones inmediatamente», gritó la voz del capitán Rodríguez a través del intercomunicador. Jack no respondió. Sabía exactamente por qué lo llamaban. Había llegado el momento que todos habían temido. Los cefrianos habían respondido finalmente al ultimátum de la Tierra. Después de meses de tensiones diplomáticas, la raza alienígena más poderosa de la galaxia había decidido actuar. Jack llegó a la sala de reuniones donde ya estaban reunidos los oficiales más importantes de la estación. El capitán Rodríguez lo miró con expresión grave. A su lado estaba Lisa Thompson, la especialista en comunicaciones alienígenas, con el rostro pálido como el papel. «Jack, necesitamos que escuches esto», dijo Rodríguez presionando un botón en la consola central. La voz que emergió de los altavoces era melodiosa pero intimidante. Hablaba en un idioma extraño que sonaba como el viento entre las montañas, pero los traductores automáticos convertían cada palabra al español. «Habitantes del planeta que ustedes llaman Tierra», comenzó la voz, «soy la princesa Sara de los Zefirianos. Durante generaciones hemos observado su desarrollo con curiosidad y, debo admitir, cierta diversión». Los oficiales se miraron entre sí con preocupación. Jack sintió un nudo en el estómago. Su especie ha demostrado ser interesante, pero también problemática. Han expandido su presencia por el espacio sin permiso. Han colonizado mundos que no les pertenecen. Y ahora osan desafiar nuestra autoridad. El silencio en la sala era absoluto. Solo se escuchaba el zumbido de los sistemas de la estación. Por tanto, continuó la princesa, he decidido resolver este asunto de manera personal. Exijo que su mejor guerrero venga a enfrentarme en combate singular. Si logra derrotarme, los zefirianos consideraremos retirar nuestras fuerzas y permitir que continúen su expansión. Rodríguez cerró los puños. Todos sabían que era una trampa, pero también era la única oportunidad que tenían. Sin embargo, la voz de la princesa tomó un tono diferente, casi juguetón. «Si su campeón me derrota, algo que considero altamente improbable, tendrá el honor de convertirse en mi esposo». El silencio que siguió fue ensordecedor. Lisa Thompson dejó caer su tablet al suelo. Rodríguez abrió la boca pero no salió ningún sonido. Incluso Jack, conocido por su sangre fría, sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. «¿Acaso escuchamos bien?», murmuró el teniente Morris desde el fondo de la sala. «Tienen 24 horas para decidir», continuó la princesa como si no hubiera dicho nada extraordinario. «Si no aparece nadie, comenzaremos la invasión total de su sistema solar. Y créanme, cuando los zefirianos decidimos conquistar, no dejamos nada en pie». La transmisión terminó abruptamente, dejando a todos sumidos en un silencio sepulcral. Rodríguez se dejó caer en su silla, pasándose las manos por el cabello canoso. «¿Alguno de ustedes puede explicarme qué diablos acaba de pasar?», preguntó finalmente. Jack miró a sus compañeros. En sus rostros veía el mismo pensamiento que martillaba en su propia mente. La princesa alienígena más poderosa de la galaxia acababa de proponer matrimonio como premio por derrotarla en combate. Era algo tan absurdo que parecía sacado de una pesadilla. Pero el destino de la humanidad dependía de esa decisión. Parte 2. La sala de reuniones se había convertido en un hervidero de voces y discusiones acaloradas. Los oficiales hablaban todos a la vez, tratando de procesar la información que acababan de recibir. Jack permanecía en silencio observando las reacciones de sus compañeros mientras su mente trabajaba a toda velocidad. «Es una trampa obvia», gritó el comandante Peterson, golpeando la mesa con el puño. «Los zefirianos son conocidos por su crueldad. ¿De verdad creen que una princesa alienígena querría casarse con un humano?». Lisa Thompson había recuperado la compostura y estaba consultando frenéticamente su tablet. «Según mis datos sobre la cultura zefiriana, el matrimonio entre especies es posible, pero extremadamente raro. Solo se ha documentado en 3 ocasiones en los últimos 1000 años». «¿Y qué pasó en esos casos?», preguntó Rodríguez con voz tensa. Lisa tragó saliva antes de responder.
En todos los casos, el cónyuge no sefiriano obtuvo un estatus especial y poder considerable dentro de la sociedad alienígena, pero también quedó completamente bajo el control de su pareja sefiriana. El teniente Morris se levantó de su asiento. Estamos considerando seriamente enviar a alguien a lo que podría ser su muerte o peor aún, una esclavitud perpetua. ¿Y cuál es la alternativa?, replicó Rodríguez. Si no enviamos a nadie, invaden todo el sistema solar. ¿Conoce su reputación, Morris? Cuando los sefirianos invaden un planeta no queda piedra sobre piedra. Jack finalmente habló, rompiendo su largo silencio. ¿Cuánto sabemos realmente sobre las habilidades de combate de esta princesa? Lisa consultó nuevamente su tablet. Princesa Sara, edad estimada según nuestros cálculos, 200 años terrestres, aunque para los sefirianos eso la convierte en una adulta joven. Ha sido entrenada desde la infancia en todas las artes marciales de su especie. Se dice que nunca ha perdido un combate. Fantástico, murmuró Peterson. ¿Y nuestro candidato se supone que la derroté como exactamente? Los sefirianos valoran la fuerza, la astucia y el honor por encima de todo, explicó Lisa. Si el combate se lleva a cabo bajo sus reglas tradicionales, podría ser una pelea justa. Bueno, relativamente justa. Rodríguez se dirigió directamente a Jack. Martínez, ¿sabes por qué te llamé aquí primero? Eres nuestro mejor soldado, el más experimentado en combate cuerpo a cuerpo, y has estudiado más sobre culturas alienígenas que cualquier otro oficial militar. Jack asintió lentamente. Había anticipado esta conversación desde el momento en que escuchó la transmisión. ¿Estás sugiriendo que vaya? Estoy diciendo que eres nuestra mejor opción, respondió Rodríguez. Pero la decisión es completamente tuya. No puedo ordenarte que vayas a lo que podría ser una misión suicida. El silencio volvió a apoderarse de la sala. Jack cerró los ojos y pensó en todo lo que estaba en juego. Su familia en la Tierra, sus amigos, millones de vidas humanas dependían de esta decisión. ¿Cuáles son exactamente las reglas del combate?, preguntó finalmente. Lisa revisó sus archivos. Según las tradiciones sefirianas, el combate debe ser individual sin armas tecnológicas avanzadas, y debe llevarse a cabo hasta que uno de los contendientes se rinda o sea incapacitado. No lucha a muerte, necesariamente. ¿Y si pierdo? Si pierdes, Lisa vaciló antes de continuar. Técnicamente te convertirías en su prisionero. Pero dado que mencionó el matrimonio como premio por derrotarla, es posible que tengas un estatus diferente si pierdes. Peterson se rió amargamente. ¿Estatus diferente? Más bien se convertiría en una mascota exótica. Jack se levantó y se dirigió hacia la ventana que daba al espacio. Las estrellas brillaban con su luz fría e indiferente. En algún lugar allá afuera estaba la flota sefiriana, esperando su respuesta. ¿Hay algo más que debas saber sobre ella?, preguntó sin voltear. Lisa consultó sus archivos una vez más. Es conocida por su belleza incluso entre su propia especie, pero también por su orgullo y su temperamento. Los informes diplomáticos la describen como inteligente, calculadora y extremadamente peligrosa cuando se siente desafiada. Suena encantadora, murmuró Jack. Rodríguez se acercó a él. Jack, quiero que sepas que si decides hacer esto tendrás todo nuestro apoyo. Buscaremos cualquier ventaja posible, cualquier información que pueda ayudarte. Jack se volvió hacia sus compañeros. En sus rostros veía una mezcla de admiración, preocupación y desesperanza. Todos sabían que las probabilidades estaban en su contra, pero también sabían que era la única oportunidad que tenían. ¿Cuánto tiempo tengo para prepararme? 20 horas, respondió Rodríguez. La princesa quiere una respuesta en 24 horas, pero necesitaremos al menos 4 horas para organizar el transporte y las comunicaciones. Jack asintió. 20 horas para prepararse para el combate más importante de su vida. Un combate del que dependía el destino de toda la humanidad. Entonces será mejor que empecemos ahora. TARP 3, the training facility had been converted into an intensive preparation center within hours of Jack's decision. Every available expert on Sefrian culture, combat techniques, and xenobiology had been summoned to the station. The next 18 hours would determine not just Jack's fate, but the future of humanity itself. Dr. Pat Ben Ellen Carter, the station's leading xenobiologist, had set up a comprehensive briefing session in the main conference room.
Holographic displays show detailed anatomical structures of Zephyrian physiology, highlighting potential weaknesses and advantages. The Zephyrians are remarkably similar to humans in basic structure, Dr. B.B. Carter explained, manipulating the three-dimensional hologram with precise hand movements. However, they are significantly stronger and faster. Their bone density is approximately 30% greater than ours, and their muscle fibers are more efficient. Jack studied the rotating figure intently. The Zephyrian form was elegant, almost ethereal, with elongated limbs and a graceful build. Despite their superior physical capabilities, they didn't appear bulky or intimidating in the traditional sense. "What about endurance?" Jack asked, making mental notes of everything he observed. "That's where you might have an advantage," Carter replied, zooming in on the cardiovascular system. Zephyrians are built for quick, powerful bursts of activity. Humans, on the other hand, evolved for persistence hunting. In a prolonged combat scenario, your endurance could be the deciding factor. Captain Rodrigues entered the room carrying a data pad filled with intelligence reports. "We've received additional information from our diplomatic contacts. The combat will take place on a neutral vessel, following traditional Zephyrian rules. No technological enhancements, no weapons beyond what their culture considers honorable." "Which means?" Jack inquired. "Hand-to-hand combat, potentially with simple melee weapons like stabs or blades. Nothing that gives either party an unfair technological advantage." Lisa Thompson joined the group, her tablet displaying cultural protocols and behavioral patterns. "I've been analyzing everything we know about Princess Sarah specifically. She's not just royalty. She's also their greatest warrior." But there's something interesting in the historical records. Jack turned his full attention to Lisa. Any information about his opponent could be crucial. Zephyrian combat culture emphasizes not just physical prowess but mental fortitude and strategic thinking. They respect opponents who can outsmart them as much as those who can overpower them. Dr. Coco Carter nodded in agreement. "It's consistent with what we know about their society. Intelligence and cunning are valued as highly as strength." Jack began to see a potential strategy forming. While he couldn't match a Zephyrian's raw physical power, his military training had emphasized adaptability and tactical thinking. Perhaps it could turn his apparent disadvantages into strengths. "Tell me about their fighting styles," Jack requested. Lisa pulled up combat footage from previous encounters. The use of flowing dance-like combat form that emphasizes grace and precision over brute force. "It's beautiful to watch, but incredibly deadly." The holographic display showed Zephyrian warriors in action. Their movements were indeed graceful, almost hypnotic, but each motion was calculated and efficient. Jack could see why they had never been defeated in single combat by any other species. However, Lisa continued, "Their style is adapted for fighting other Zephyrians. They might not be fully prepared for human unpredictability and are more chaotic fighting methods." Captain Rodrigues set down his datapad and looked directly at Jack. "There's something else you need to know. We've received confirmation that this combat will be broadcast throughout Zephyrian space. Princess Sarah isn't just fighting for sport. This is a demonstration of power to her own people, which means she can't afford to lose," Jack concluded. "Exactly. But it also means she might be overconfident. She's probably expecting an easy victory to showcase Zephyrian superiority." Dr. Carter activated another holographic display, this one showing various environmental scenarios. "We don't know the exact conditions where the fight will take place, so we need to prepare you for multiple possibilities. Gravity could be different, atmosphere might vary, and the arena itself could be unfamiliar." Jack spent the next several hours in intensive physical training, adapting his fighting techniques to account for potentially altered conditions. The station's gymnasium had been modified to simulate various gravitational fields and atmospheric conditions that might be encountered on the neutral vessel. Commander Peters, the station's combat instructor, worked with Jack on developing strategies that could exploit the differences between human and Zephyrian fighting styles. "Your best bet is to be unpredictable," Peters advised during a sparring session. "Everything they know about combat is based on their own elegant, structured approach. You need to be cows to their order."
Jack practiced incorporating wrestling techniques, boxing combinations, and even street fighting methods into his repertoire. The goal was to create a fighting style that no Zephyrian would have encountered or trained against. As the hours passed, word of Jack's mission had spread throughout the station. Crew members stopped by the training facility to offer encouragement, and some shared personal items that had brought them luck in difficult situations. The weight of their hopes and fears was almost tangible. Lisa approached Jack during one of his brief rest periods. "There's something else I discovered about Princess Sarah. In Zephyrian culture, making such a bold proclamation about marriage isn't taken lightly. She's essentially putting her own reputation and status on the line." What do you mean? If she loses to you, it won't just be a military defeat. It would be seen as a sign that she's worthy of being claimed by a member of what they consider an inferior species. In their culture, that's incredibly significant. Jack processed this information carefully. The stakes were even higher than he had imagined, not just for humanity but for Princess Dara herself. "So she's taking just as big a risk as I am," Jack mused. Perhaps even bigger, Lisa agreed, which makes me wonder why she would make such an offer in the first place. Doc Carter rejoined the conversation, having finished her analysis of the combat environment data. The neutral vessel has been confirmed. A standard gravity, Earth normal atmosphere, and a circular arena approximately 50 meters in diameter. No obstacles or weapons provided. "At least that's something in my favor," Jack said, wiping sweat from his forehead. Captain Rodriguez's voice came over the intercom. "Jack, please report to Communication Bay 3. We're receiving another transmission fleet." After Part 4, the communication bay was filled with tense anticipation as Jack arrived. The main view screen displayed the distinctive angular design of a Zephyrian command vessel, its dark hull gleaming with an otherworldly luminescence. The crew members present stepped back respectfully as Jack took his position in front of the transmission array. The screen flickered, and suddenly Princess Dara appeared before them in full resolution. Jack's breath caught involuntarily. Even through the digital transmission, her presence was commanding and ethereal. Her features were undeniably beautiful by any standard, with the characteristic elongated elegance of her species, but her eyes held an intelligence and intensity that seemed to pierce through the screen directly into his soul. So Princess Sarah spoke, her voice carrying that same melodious yet intimidating quality they had heard earlier. "Humanity has chosen to send the champion after all. I confess I am pleasantly surprised." Jack stepped forward, maintaining eye contact with the alien princess despite feeling the weight of her gaze. "Princesa Sarah, I am Commander Jack Martinez of the Human Defense Fleet. I accept your challenge." A subtle smile played across her lips, an expression that somehow managed to be both beautiful and slightly predatory. "Commander Martinez, I have reviewed your military record, your combat achievements, and your service to your species. You are either very brave or very foolish. Perhaps both," Jack replied, surprising himself with his directness. Princess Sarah's smile widened slightly, showing teeth that were perfectly white and just slightly sharper than human norm. "I appreciate honesty, Commander. It is a quality that is often lacking in diplomatic exchanges." Captain Rodriguez stepped into view of the transmission. "Your Highness, we need clarification on the exact terms of this combat." Our champion deserves to understand completely what he is agreeing to. Of course, Princess Sarah replied, her attention shifting briefly to Rodriguez before returning to Jack. "The combat will be conducted according to ancient Zephyrian tradition. No technological enhancements, no energy weapons, no armor beyond simple protective gear. The battle continues until one participant yields or is rendered unable to continue." "And the consequences of victory or defeat?" Jack asked directly. Princess Dara's expression became more serious. "If you defeat me, Commander, the Zephyrian fleet will withdraw from your system, and humanity will be granted expanded territorial rights in this sector of the galaxy. You will also fulfill the ancient law that states whoever defeats a royal Zephyrian in single combat may claim them in marriage." The silence in the communication bay was deafening. Even though they had heard this before, hearing it directly from the princess made it feel more real and more bizarre. "And if I lose?" Jack continued. "If you lose, you will become my prisoner, but you will be treated with the respect due to a worthy opponent."
Humanity will submit to Zephyrian authority, but I will personally ensure that your species is treated fairly under our rule. Jack noticed something in her tone when she mentioned his potential defeat. There was almost a hint of anticipation. It was subtle, but his years of reading people in high-stress situations had honed his perception. "Why marriage?" Jack asked bluntly, causing several gasps from the crew around him. "In our diplomatic exchanges, your people have shown nothing but disdain for human customs and culture. Why would you want to marry someone from a species you consider inferior?" Princess Arab was quiet for a long moment, and Jack thought he detected a flicker of something unexpected in her expression. Vulnerability, perhaps. Commander Martinez, you assume much about what I consider inferior or superior," she finally replied. "Perhaps this combat will provide answers to questions that have been troubling me for some time." Before Jack could ask what she meant by that cryptic statement, she continued. "The combat will take place in 18 hours aboard the neutral vessel Harmony's Edge. You may bring a small support crew for medical assistance and observation." "I'll be there," Jack said firmly. "I have no doubt you will." Princess Zara leaned forward slightly, her gaze intensifying. "Commander, I should warn you that I have never been defeated in combat. I have trained since childhood in the warrior arts of my people, and I have faced opponents from dozens of different species. And I should warn you," Jack replied, meeting her gaze steadily, "that humans have a reputation for being unpredictable. We don't always fight the way others expect us to." For the first time, Princess Zara's composite expression showed genuine surprise, followed by what appeared to be delight. "Interesting. Very interesting indeed." The transmission ended abruptly, leaving the communication bay in stunned silence. Jack remained staring at the now blank screen, processing everything that had just occurred. Lisa Thompson was the first to speak. Did anyone else notice that she seemed almost excited by Jack's responses? Dr. Carter nodded slowly. Zephyrians typically show disappointment or disdain when dealing with species they consider beneath them. Her reactions were completely different. Captain Rodriguez placed a hand on Jack's shoulder. "How are you feeling about all this?" Jack turned to face his colleagues, his expression thoughtful. "There's something she's not telling us. This isn't just about demonstrating Zephyrian superiority, or even about conquest. There's something personal driving her actions." "What do you mean?" "The way she responded to my questions, the marriage proposal itself, even the choice to make this a public spectacle. This feels less like a military action and more like..." Jack paused, struggling to find the right words. "Like what?" Lisa prompted. "Like someone looking for something they can't find among their own people." Commander Peters, who had been observing quietly, spoke up. "Could be a psychological strategy. Make you think she has ulterior motives." Jack shook his head. "No, this was different. I've interrogated enough prisoners and negotiated with enough enemies to recognize genuine emotion when I see it. She's as invested in the outcome of this fight as we are, just for different reasons." Dr. Carter pulled up additional data on her tablet. "If Jack's assessment is correct, it might actually work in our favor. Someone fighting for personal reasons might be more emotionally vulnerable than someone fighting purely for military objectives." Captain Rodriguez checked his chronometer. Regardless of her motivations, we have 17 hours and 43 minutes to finalize preparations. Jack, I want you to get some rest. "The next few hours could determine the future of our species." Jack nodded, but his mind was already racing ahead to the coming confrontation. Princess Zara was clearly more complex than their initial intelligence had suggested. The question was whether the complexity would be an advantage or another challenge to overcome. As he hit toward his quarters for what might be his last peaceful sleep for a very long time, Jack couldn't shake the image of Princess Zara's expression when he had challenged her expectations. There had been something almost hopeful in her eyes, as if she had been waiting for exactly the kind of response he had given her. The implications of that realization would have to wait until after the combat. Assuming he survived bester part of 5, las siguientes 12 horas pasaron como un torbellino de preparativos finales y tensión creciente. Jack había logrado dormir apenas 3 horas, pero se despertó sintiéndose extrañamente tranquilo. La meditación y el entrenamiento mental que había practicado durante años finalmente estaban dando sus frutos en el momento más crucial de su vida.
La nave neutral Harmony's Edge era una estructura impresionante que flotaba en el espacio entre las flotas humana y zefiriana. Su diseño era completamente ajeno a ambas culturas, construida por una civilización antigua que había servido como mediadora en conflictos galácticos durante milenios. Las superficies metálicas brillaban con una luz azulada que parecía emanar del propio material. El transporte que llevó a Jack y su pequeño equipo de apoyo se acopló suavemente a la nave neutral. El capitán Rodríguez, Lisa Thompson y el Dr. Carter lo acompañaban, junto con el médico de la estación, Dr. Adams, quien se encargaría de cualquier atención médica que fuera necesaria después del combate. Recuerda, le dijo Rodríguez mientras se preparaban para desembarcar, no importa lo que pase ahí dentro. Ya has hecho más de lo que nadie podría pedirte. La humanidad está orgullosa de ti. Jack asintió, pero su mente estaba enfocada completamente en lo que estaba por venir. Había repasado cada estrategia posible, había visualizado docenas de escenarios diferentes, y había llegado a una conclusión inquietante. La victoria convencional era prácticamente imposible. Su única esperanza residía en hacer algo que ningún zefiriano esperaría. El interior de Harmony's Edge era tan impresionante como su exterior. Los corredores estaban iluminados por la misma luz azulada, y las paredes parecían cambiar de textura y color mientras caminaban. Era como moverse a través de un ser vivo en lugar de una nave espacial. Fueron escoltados por entidades que Jack no podía describir completamente. No eran robots, pero tampoco parecían completamente orgánicos. Se movían con una gracia fluida que recordaba a la de los zefirianos, pero había algo ancestral y sabio en su presencia. La arena de combate está adelante, comunicó una de las entidades a través de algún método de comunicación telepático que Jack podía sentir pero no entender completamente. Los observadores serán alojados en las galerías superiores. El combatiente debe proceder solo. Jack se detuvo y se volvió hacia su equipo. Lisa se acercó y le entregó un pequeño dispositivo de comunicación. Es solo para emergencias médicas, explicó. No funcionará durante el combate, pero si algo sale terriblemente mal, podremos contactarte. Carter le dio una palmada en el hombro. Recuerda todo lo que hemos discutido sobre su fisiología, sus puntos fuertes, pero también sus posibles debilidades. Jack guardó el dispositivo y siguió a la entidad guía hacia la arena. El corredor se abrió ante ellos, revelando una cámara circular masiva que se extendía hacia arriba más allá de lo que Jack podía ver. Las paredes estaban llenas de galerías de observación, algunas de las cuales ya estaban ocupadas por figuras que Jack reconoció como zefirianos. El suelo de la arena era de un material que parecía metálico, pero se sentía orgánico bajo sus pies. Era perfectamente plano y circular, con un diámetro de exactamente 50 metros, tal como le habían informado. Al otro lado de la arena, otra entrada se abrió y Princess Sarah emergió con una gracia que quitaba el aliento. Ya no llevaba las túnicas ceremonias que había usado durante las transmisiones. En su lugar, vestía lo que claramente era armadura de combate zefiriana, una vestimenta ajustada que parecía hecha de un material que cambiaba de color con sus movimientos, y que obviamente estaba diseñada para proporcionar protección sin limitar la movilidad. Jack llevaba el uniforme de combate estándar de la Flota de Defensa Humana, modificado ligeramente para proporcionar mayor flexibilidad. Se había decidido por equipamiento mínimo, creyendo que la movilidad sería más importante que la protección contra un oponente tan hábil. Se encontraron en el centro de la arena, manteniéndose a unos 5 metros de distancia. De cerca, Jack pudo apreciar completamente la presencia física de Princess Sarah. Era alta, probablemente 15 centímetros más que él, con una estructura corporal que combinaba elegancia y poder obvio. Sus ojos, de un color que cambiaba entre azul y violeta, lo estudiaron con una intensidad que era casi tangible. «Commander Martínez», dijo, inclinando ligeramente la cabeza en un gesto que Jack interpretó como respeto. «Está aquí». «Princesa Sarah», respondió Jack devolviendo el gesto. «Tal como prometí». Una de las entidades ancestrales apareció entre ellos claramente, actuando como árbitro del combate. Su voz resonó en las mentes de ambos combatientes. «Las reglas son simples», comunicó. «El combate continúa hasta que uno de los participantes se rinda verbalmente o sea juzgado incapaz de continuar. No se permiten armas letales ni tecnología avanzada.
Ambos combatientes entienden y aceptan estas condiciones. Acepto, dijo Jack. Acepto, respondió Princess Sarah. La entidad se retiró hacia el borde de la arena, dejándolos solos en el centro del espacio circular. Jack pudo sentir el peso de cientos de ojos observándolos desde las galerías superiores. Sabía que esta batalla estaba siendo transmitida no solo a las flotas en el espacio, sino probablemente a través de todo el territorio sefiriano y humano. Princess Sarah adoptó una postura que Jack reconoció de sus estudios. La posición inicial del estilo de combate sefiriano tradicional era hermosa de contemplar, como una danza que aún no había comenzado. Pero Jack podía ver la tensión letal en cada línea de su cuerpo. «Debo preguntarle algo antes de que comencemos», dijo Princess Sarah, su voz clara en el silencio de la arena. «¿Por qué aceptó este desafío? ¿Realmente cree que puede derrotarme?» Jack consideró su respuesta cuidadosamente. Todo lo que dijera ahora sería escuchado por ambas flotas, y podría influir en cómo se desarrollaría el combate. «Acepto porque mi gente necesitaba que lo hiciera», respondió finalmente. «En cuanto a derrotarla, no lo sabré hasta que lo intente, pero puedo prometerle que no me rendiré fácilmente». Princess Sarah sonrió, una expresión que transformó completamente su rostro. Esa es exactamente la respuesta que esperaba escuchar. La entidad árbitro alzó lo que parecía ser un brazo. «El combate comenzará cuando la señal sea dada. Combatientes, prepárense». Jack adoptó su propia postura, una combinación de técnicas de artes marciales que había perfeccionado durante años. No era tan elegante como la de Princess Sarah, pero era práctica y adaptable. El silencio en la arena era absoluto. Jack podía sentir su corazón latiendo, pero su mente estaba completamente tranquila. Había llegado el momento de descubrir si su especie tenía alguna posibilidad contra los sefirianos, o si su destino era ser conquistados por una civilización superior. Comiencen. Esta vez parte 6, el momento en que la señal fue dada, Princess Sarah se movió con una velocidad que desafió la comprensión de Jack. Un instante estaba a 5 metros de distancia, y al siguiente estaba casi encima de él, su puño derecho dirigiéndose hacia su rostro con precisión letal. Jack apenas logró esquivar el golpe, sintiendo el aire desplazado por el ataque rozar su mejilla. Su contraataque fue inmediato e instintivo. Un gancho de izquierda dirigido hacia las costillas de la princesa. Pero ella ya no estaba allí. Se había deslizado hacia un lado con una gracia fluida que hizo que el movimiento pareciera una continuación natural de su ataque inicial. Jack se encontró golpeando el aire vacío mientras ella ejecutaba una patada circular que él bloqueó apenas a tiempo con ambos antebrazos. El impacto lo envió deslizándose varios metros hacia atrás. El poder detrás de ese ataque era asombroso, pero no tanto como había esperado. Dr. Carter había tenido razón sobre la fisiología zefiriana. Eran poderosos, pero no imposiblemente fuertes. Princess Sarah no presionó su ventaja inmediatamente. En cambio, se detuvo y lo observó con una expresión curiosa. Interesante. La mayoría de los oponentes quedan aturdidos después de bloquear uno de mis ataques. Jack se enderezó sintiendo la vibración en sus brazos donde había bloqueado la patada. La mayoría de sus oponentes probablemente no han pasado años preparándose específicamente para luchar contra sefirianos. ¿Es eso lo que ha estado haciendo?, preguntó ella, comenzando a caminar lentamente en un círculo alrededor de él. Jack se movió para mantenerla siempre en su campo de visión, creando su propio círculo concéntrico. Entre otras cosas, respondió Jack, su gente tiene reputación de ser predecible en combate, elegante, pero predecible. Princess Sarah se detuvo abruptamente, y Jack vio un destello de algo parecido al enojo en su predecible. Había tocado un punto sensible exactamente como había planeado. Sin esperarse respuesta, Princess Sarah atacó nuevamente, esta vez con una combinación de golpes que fluían entre puñetazos, patadas y técnicas de agarre con una velocidad que era hipnótica de observar. Jack se defendió desesperadamente, bloqueando lo que podía y esquivando el resto. Pero varios golpes encontraron su objetivo. Un puñetazo le rozó el hombro izquierdo, enviando ondas de dolor por todo su brazo. Una patada baja casi lo derribó, y solo un salto hacia atrás evitó que un ataque dirigido a su garganta conectara completamente. En el proceso, Jack logró conectar 2 golpes propios, un jab rápido que rozó la mejilla de la princesa, y un codazo que ella bloqueó pero que claramente no había anticipado.
Se separaron nuevamente, ambos respirando más pesadamente que al inicio del combate. Jack notó con satisfacción que Princess Sarah se tocaba la mejilla donde su puñetazo había conectado. Era el primer indicio de que ella no era completamente invulnerable. No está mal, admitió ella, pero Jack podía ver que estaba recalculando su estrategia. Sus movimientos no siguen ningún patrón que reconozca. Ese es el punto, respondió Jack flexionando su hombro herido para asegurarse de que aún podía usarlo efectivamente. Desde las galerías superiores, Jack pudo escuchar murmullos de sorpresa. Ante Segundo Veiguna, era evidente que los observadores sefirianos no habían esperado que un humano pudiera siquiera defenderse. Efectivamente, mucho menos conectar golpes contra su princesa. Princess Sarah adoptó una postura diferente, una que Jack no reconoció de sus estudios. Muy bien, Comandar Martínez. Veo que subestimé tanto a usted como a su especie. No cometeré ese error nuevamente. Esta vez, cuando atacó, fue con una intensidad completamente diferente. Sus movimientos seguían siendo elegantes, pero había una ferocidad detrás de ellos que no había estado presente antes. Jack se encontró siendo empujado hacia atrás constantemente, apenas capaz de mantenerse defensivo mientras ella desataba una serie de ataques que parecían venir desde todos los ángulos a la vez. Un golpe atravesó su guardia y lo golpeó en el estómago, doblándolo de dolor. Antes de que pudiera recuperarse, una patada lo envió volando hacia atrás, hasta que aterrizó duramente en el suelo de la arena. Princess Sarah estaba sobre él en un instante, preparándose para el golpe final. Pero Jack había estado esperando exactamente este momento. En lugar de tratar de defenderse o levantarse, rodó hacia un lado y ejecutó un tackle bajo que sus instructores de lucha libre le habían enseñado años atrás. Golpeó las piernas de Princess Sarah justo por debajo de las rodillas, un movimiento completamente ajeno a cualquier estilo de combate sefirino. Ella cayó duramente, claramente sorprendida por la táctica. Jack aprovechó inmediatamente su ventaja tratando de establecer una posición de control en el suelo, pero Princess Sarah se recuperó con una velocidad asombrosa, usando su flexibilidad superior para escapar del agarre que él trataba de establecer. Se pusieron de pie al mismo tiempo, pero ahora Jack pudo ver algo diferente en la expresión de la princesa. Ya no era la confianza tranquila del inicio del combate, había respeto en sus ojos. Y algo más que Jack no podía identificar completamente. ¿Cómo llaman a esa técnica?, preguntó ella claramente fascinada por el movimiento que había usado. Tackle de piernas, respondió Jack, manteniéndose listo para su próximo ataque. Es de un deporte humano llamado lucha libre. Deporte, repitió ella como si estuviera saboreando la palabra. Los humanos convierten el combate en entretenimiento. Convertimos muchas cosas en entretenimiento, incluido el entretenimiento. Princess Sarah se rió un sonido musical que resonó por toda la arena. Es refrescante. Nuestra cultura es tan seria, tan formal. Todo tiene propósito ceremonial o significado ancestral. Jack aprovechó el momento de distracción aparente para lanzar su propio ataque, una combinación de boxeo seguida por un intento de derribo. Princess Sarah lo defendió, pero Jack notó que sus movimientos eran ligeramente menos fluidos que antes. El combate prolongado estaba comenzando a afectarla. ¿Se está cansando, princesa?, preguntó Jack mientras intercambiaban una serie de golpes rápidos. Los seferianos no nos cansamos tan fácilmente como otras especies, respondió ella, pero Jack pudo oír el ligero jadeo en su voz. Pero se cansan, observó Jack presionando su ataque. Había llegado el momento de poner a prueba la teoría del Dr. Carter sobre la resistencia humana versus la potencia sefiriana. Durante los siguientes minutos, Jack cambió completamente su estrategia. En lugar de tratar de terminar el combate rápidamente, se enfocó en mantener un ritmo constante y agotador. Atacaba, se defendía, se movía constantemente, forzando a Princess Sarah a mantenerse reaccionando a sus iniciativas en lugar de dictar el ritmo del combate. Era arriesgado. Jack estaba recibiendo más golpes de los que conectaba, y cada impacto de ella dolía considerablemente más que los suyos a ella, pero podía ver que su estrategia estaba funcionando. Los movimientos de Princess Sarah, aunque aún elegantes, estaban perdiendo algo de su precisión anterior. Sus contraataques llegaban una fracción de segundo más tarde, y su respiración se estaba volviendo más laboriosa. ¿Qué está haciendo?,
Preguntó ella durante un breve intercambio de golpes. Esta no es manera de combatir honorablemente. ¿Quién dijo algo sobre honor? Respondió Jack conectando un golpe en sus costillas. Usted amenazó con invadir mi mundo. Todo vale. Princesa Sarah se detuvo tan abruptamente que Jack casi la golpeó antes de poder detenerse a sí mismo. Ella lo miró con una expresión que era completamente nueva. Sorpresa total, seguida rápidamente por algo que se parecía peligrosamente a la admiración. Todo vale, repitió lentamente. Sí, supongo que tiene razón. Y con esas palabras, Jack se dio cuenta de que había cometido un error terrible. Había asumido que los zefirianos estaban limitados por sus propias tradiciones de combate. Pero si Princesa Sarah estaba dispuesta a abandonar las reglas, ella atacó con una ferocidad que hizo que sus ataques anteriores parecieran juegos de niños. Part 7 The transformation in Princess Sarah was immediate and terrifying. Gone was the elegant, controlled fighting style that Jack had been studying and adapting to. In its place was something primal and deadly, a combination of raw power and sophisticated technique that utilized every advantage her superior physiology provided. Jack found himself completely on the defensive, barely able to avoid attacks that came within human speed and precision. A spinning kick caught him in the ribs, sending him staggering across the arena floor. Before he could regain his balance, she was on him again, a flurry of strikes that seemed to come from impossible angles. Jack managed to block or deflect most of them, but enough got through to leave him battered and increasingly desperate. This is what happens, Princess Sarah said as she pressed her attack, her voice carrying an edge that hadn't been there before. When you remove the constraints of honor and tradition. Are you sure this is the path you want to take, Commander? Jack wiped the blood from his split lip and tried to create some distance between them. His entire body ached, and he could feel his energy reserves dropping rapidly. But something in her tone caught his attention. Despite her words, despite the increased intensity of her attacks, there was something almost playful in her voice. You're enjoying this, Jack realized, dodging a strike that would have taken his head off. Princesa Sarah paused mid-ataque, her expression shifting to one of genuine surprise. What did you say? You heard me. You're enjoying this fight. Not just the combat itself, but the fact that I'm not fighting the way you expected. For several heartbeats, they stood facing each other in the center of the arena, both breathing heavily. The silence stretched until Jack could hear his own heartbeat echoing in his ears. You are perceptive, Princess Sarah finally admitted, lowering her guard slightly. It has been refreshing to face an opponent who thinks differently than my own people. Jack seized the opportunity to try a different approach. Is that what this is really about? You're bored? Bored? Princess Sarah's laugh was bitter. Commander, I have spent 200 years of my life perfecting the art of combat, learning every fighting technique known to my people, defeating every challenger who dared face me. Do you know what that accomplishes? Jack remained ready to fight, but something in her tone made him listen. It makes you untouchable, she continued. Revered, feared, respected, but ultimately alone. No one in Zephirian society will challenge me anymore. No one dares to surprise me. Every interaction is choreographed by centuries of tradition and my own reputation. Understanding began to dawn on Jack. So you issued a challenge to an entire species hoping someone would fight you differently. I issued a challenge, hoping someone would fight me as an equal, not as a legend to be worshipped or a force of nature to be avoided. Jack lowered his own guard slightly but remained alert. Princess Sarah was many things, but predictable wasn't one of them. And the marriage proposal, Princess Sarah's expression became unreadable. That was complicated. From the galleries above, Jack could hear increasing murmurs of confusion. The observers had expected a quick, decisive battle showcasing Zephirian superiority. Instead, they were witnessing something that looked increasingly like a philosophical discussion between equals. Perhaps we should finish this conversation after we finish the fight, Jack suggested. Princess Sarah nodded, but Jack noticed she resumed the more traditional fighting stance rather than the unleashed fury she had displayed moments before. You are right. Our people are watching, and they deserve to see a proper conclusion. They engaged again, but the character of the combat had changed fundamentally. Princess Sarah was still clearly superior in terms of raw ability,
But now she was fighting with a different purpose. Instead of trying to overwhelm Jack, she seemed to be testing him, pushing him to respond in new and creative ways. Jack adapted to this new dynamic, using his tactical training to turn the arena into a three-dimensional puzzle. He used the circular walls to redirect her attacks, employed feints and misdirection to create openings, and incorporated techniques from every fighting discipline he had ever studied. During one exchange, he managed to catch Princess Dara off balance with a combination of boxing jabs followed by a judo throw. She hit the arena floor hard, but rolled gracefully back to her feet, her eyes bright with something that looked remarkably like delight. "Excellent," she exclaimed. "I have never experienced that particular sequence before." Jack was beginning to understand that for Princess Dara, this combat was less about victory and more about discovery. She was learning from every exchange, not just about human fighting techniques, but about a completely different approach to conflict resolution. "Tell me something, Commander," she said as they circled each other again. "If you somehow managed to defeat me, would you really claim me in marriage?" The question caught Jack completely off guard. In all his preparation, he had focused on the combat itself, not on what would happen if he actually won. "I hadn't really considered that possibility," he admitted. "Why not?" Jack paused, realizing that his answer might be more important than any of the physical techniques he had employed. "Because I assumed anyone who would issue such a challenge wouldn't be someone who could be claimed against their will." Princess Dara stopped moving entirely. The entire arena fell silent, except for the sound of their breathing. "What did you say?" "I said I don't think you're someone who can be claimed against their will. The marriage proposal, the public nature of this challenge, even the way you've been fighting time, none of it makes sense, unless you wanted to find someone who would see you as an equal." Jack could see the impact his words had on her. For a moment, Princess Dara looked vulnerable in a way that had nothing to do with physical combat. "And if I wanted to find such a person," she asked quietly, "what would that person need to do to prove themselves worthy?" Jack thought carefully about his answer. Everything that happened next would depend on his understanding not just of Separayan culture, but of Princess Sarah herself. They would need to show you that they could challenge your expectations without trying to diminish your strength. They would need to prove they could stand beside you as a partner, not a conquest. "And how?" Princess Zara asked, moving closer until they were almost within arm's reach. "Would someone demonstrate such things?" Jack met her gaze directly. "By doing something no other opponent has ever done." Which is, Jack did something that went against every instinct he had developed in decades of military training. He sat down in the middle of the arena and placed his hands on the ground beside him. "I forfeit the combat," he said clearly, his voice carrying to every gallery in the arena. The reaction was instantaneous and explosive. Gasps of shock came from the human observers, while angry shouts erupted from the Zephyrian galleries. Princess Sarah stared down at him with an expression of complete bewilderment. "What are you doing?" she demanded. Jack remained seated, looking up at her calmly. "I'm showing you that I understand what you're really looking for. You don't want someone who defeats you in combat. You want someone who sees beyond the combat to what you actually need." "And what do I need?" "Someone who chooses you freely, not someone who wins you as a prize." Princess Sarah was quiet for a long moment, studying Jack's face as if seeing him clearly for the first time. When she finally spoke, her voice was barely above a whisper. "Stand up, Commander." Jack remained seated. "Not until you tell me whether I'm right." "Stand up," she repeated. But now there was something different in her tone. Jack slowly rose to his feet. Princess Sarah stepped closer until they were face to face. "You are either the wisest human who has ever lived," she said quietly, "or the most foolish. I'm hoping for wise, but I'll settle for foolish if it means preventing a war." Princess Sarah smiled, and for the first time since Jack had met her, the expression was completely genuine and unguarded. "Commander Jack Martinez," she sighed formally, her voice carrying clearly throughout the arena. "You have not defeated me in combat, but you have accomplished something far more impressive. You have surprised me, challenged me, and shown me a perspective I had never considered." She turned to address the galleries directly. "To my people, I declare that humanity has proven themselves worthy of respect and autonomous governance. To the humans present,
I offer formal alliance between our peoples. Jack, her voice dropping to a more personal tone. And to you, Commander, I make a different offer entirely. Not as a prize to be won or a conquest to be claimed, but as one warrior to another, one leader to another. Would you consider a partnership that could benefit both our peoples? Jack looked up at the galleries where his crew was seated, seeing their expressions of amazement and hope. Then he looked back at Princess Sarah, seeing not the alien warrior who had threatened his world, but a complex individual who had found a creative solution to her own loneliness while preventing a devastating war. I would be honored, Princess, he said formally. Then, with a slight smile, he added, but I have one condition. Which is, next time you want to meet someone interesting, maybe start with a dinner invitation instead of the threat of planetary invasion. Princess Sarah's laughter rang throughout the arena, a sound of pure joy that seemed to dissolve the last of the tension between the two species. Commander Martinez, she said, I have a feeling this partnership is going to be far more interesting than either of our peoples could have imagined. As they walked together toward the exit of the arena, Jack couldn't help but think that sometimes the most unexpected solutions came from understanding what people really needed, rather than what they said they wanted. And sometimes, the fate of civilizations could hinge on having the courage to see beyond the obvious, to find the truth underneath. The war between humans and Zephyrianos had ended not with victory or defeat, but with understanding. And perhaps, Jack thought as he caught Princess Sarah's smile,